Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hi guys! Guys, punta kami ngayon today sa Buffet Palace. Buffet. Ha? Royal. Royal. Royal Buffet kasi it's Tita Tin's. Birthday! Okay, what's your gift for Tita Tin? Get your gift. Get your gift. There. Okay. Alright. Video na po siya. Ano yung cover ha? Yung rubber. Sa Tumeri. Siya pa rin ako sa Tumeri. Ate Ellie, bring this gift. Ikaw, inak sa Tumeri ka. Ate Mary, let's go na. Ikaw, yun nak. Ate Mary, we're going na. Ikaw. Go! Sige pa! Wala. Go! Yeah! Louder! Knock! Sige, knock! Sige na, ikaw na! Gina, knock the door na! Ginak! Louder! Louder! Tawaga si Tameri! Tita Mary! Tawaga! Ginakos ka, louder! Gi, louder! Sige na! Louder! Louder! Hi. Okay, upstairs. Oh. I-open na lang. Elijah. Ganito yung gift. I-open na lang. Okay, go. Buckle up, ha? Set up ko muna yung ganito ko. Kasi bakit ko talaga kanina nito?
ka? Grabe. Buong pack sa kanata. You know? Ah, wala. Cancel lagi ka. That's your gift. Ay, butang sa bulsa lang. There. Yan. Yun na, nabasa tayo sa vlog. Vlog ate. Hi! Ay, dili man matabang sa Sige pag-atabang. na, sige, okay na to. Hi, vlog. Hi, vlog! Nakalabas ulit kami. We're here at Royal Uy, Cafe. Elijah! Nagsino po kuot sa We're loob. going to attend our friend. Birthday. Yay! It's Ate Tin's birthday. Pakita mo yung kanina. Vlog sa page. Ano sila ko, no? Diba sila, no? Sila Hana. Lahan na. O yung Ayan. trans na nila. Ano yung turan mo? Ayun. Nagulat ka? Lunch 10, Monday to dinner 14. Okay. Hi! Happy birthday, Ate Tin! Happy birthday. Say happy birthday, Tita Tin! Bless Tita na! Bless tita. Bless tita. Anong pakialam mo? Ganyan. Oo. It's Ate Tin's birthday. Happy birthday, Ate. Hi! Ilang taon nga tabi? 6. 6 years old. Six. Six. And the 2 adults? Yeah. Okay. Happy birthday, Thank you. Ang mga pong lala. Baka naman. Ay, wala tayo coins. Wishing wishing fountain na ulan. Let's go, Ate Ellie. Andun sila. Tara. Ayun na sila. Wala na kami ito. Hello. Ay, Ate Amber is here. Oh. Hi, Ate Pam. Hindi ka dito. Sit. Ellie got a gift for me? 40 Tati. Oh. Sit. Ito. Pizza, yung mga carbs nila. Carbs. Gusto ko muna mag-picture bago kumain. Ito. Oh. What's this? Peanut chicken. What is this? Tika-tika, sir. Crab Kay ramen. Ellie. Kay Ellie. Kana mga dry foods. Oh, fish. Stuffed mushroom. Lonely. Chicken.
Chicken ba ito? Brown. Rice? You want Chicken. rice? I want rice. I like Can chicken. you give a crabstick? Chicken? Okay. And noodles? And noodles, yes. Okay. And rice. Wala po lang. Or Ba? nasa pickles na rin. Ah, Ano yan? It's a food. Shrimp. Stop. Asan ako sa Ellie? Ano yan? Kung pao. Siopaw. Parang siopaw. Parang. Ewan ko lang kung maganda ba. Maganda to, parang Ito, dumplings. dumplings. Wala lang. May chili sauce ate. Alam mo kung mo? Yanis? Hindi, syempre hindi. Uy, Bernie, alam mo pa. Na, hindi ko alam Di ba eh. nag-enroll ako Hindi ko pa ng sinasabi. drive? Paano anturas din? Tapos, gusto nire-require nila, 30 may 35 hours ako na driving. Ay, driving. Saan siya ba? Saan siya lang? Sa isdo. Ano nga na? Kung ano ka na sa sabaw, bago niya siya. Magkakaroon ba niya? Ako po, share tayo. Ah. Maganda kami ng ating pamaliwanag. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Happy Wish, birthday, wish na wish. Tin. Wish and blow. Ayun, wait. Yay! What will you say? What will you say? Happy birthday. Parang amor ko na sa mood. More picture. Ang ganda po ng sulat. Naku. Okay, ganito sulat ko na. Sa 5 pa talaga. Ito na lang. Alam, buksaya. Saan na yun? Saan ko na yun? Diyan mo muna saan ko. Papayang ko. Mas pa kayo bukas. Uy, ikaw na nag-drive. Nakita ka tayo. Bumaba ka. Bumaba ako kasi. Sabi ko, sa'yo na. Siya takot siya. Ganun ako. Kasi ganun ako. Hindi ko kami nakita. Nakagano, sige. Ikaw nag-drive. Pupunta dito. Tapos nagpalit lang kaya na. Napalit kasi ayaw niya kuhan. Basta may pasakan na paakyat na. Break ng break, don't mag-pick up na. Takot ako baka tapos nangangalay na yung pa ako, hindi ko halos Sinundo mo si ano? Hindi ko halos si Ate Mercy pala yung nag-show. Hindi naman nakita. Wow! Oh, nababash na kami. May vlog ba? Oo. Thank you. Welcome, ate. Yay. Thank you. Thank you. Oh, nababash kami, ate. Let's take. Video na lang, video. Hi, vlog. So, we Hi have vlog. our Say hi to special everyone. guest today. Her name is Benny. Oh, ito na lang natira. Yung mga kan. Ang daming na down. Oh, nag-duty na sila. Ayaw pa sana umuwi ni Amber. Ayaw ka ni Amber. Jump, guys.
Bye guys, uwi na kami. Busog match. Masagali, hi! Oh, kita. Here, gusto niya sa front lang. I-front lang. I-front. Ay, Sharon. Sharon. Okay. Guys. Ubus. Nag-refill pag yapon. Oh, madaming pagkain dito guys. Oh. Uwi na kami guys. May pagkain dito. So far. Ay. Uwi na lang. I didn't eat the cheese pizza. Why did you don't show me? Research station. Did you throw? Oh, grabe yung. Grabe yung kanila. Marami. Ate Ellie, wait. Ay, sabay. Oh, there's a lot of coins. Wow. Coins. Tuition is there. I'll take that. Baka may piso dito. Ako'y 10 pesos o Pinas. Ah, may 10 pesos. 10 pesos. 10 peso. Para Ayun ako natin 10 ang pesos. 10 pesos. May 10 pesos. Philippines siguro ni Tapo. Oh. Turtle. It's a turtle. Oh, what's that? Uy, 20 pesos! Ayun! Sa ano? Oh, may 20 pesos pa oh. Oh, that's mine. Oh, there's a 20 pesos. yours? You know it away? Malas Ate na San? kinuha ulit. Bawal. Yung ko na naman. Yun na, basta na sila. Bye-bye. Bye. Guys, yun na kami. Ang coat ni Ellie. Ah, coat na Ali. Ay! Exit dito. Ay! Exit pa rin naman. Saan pa kayo? Same lang naman exit. Oh, same lang exit. Same lang naman exit. Same lang exit. Ah, sige. Sige, dyan lang tayo. Sige, dyan lang tayo. Di pa sabay tayo. Ay, bilis. Oh, so cold. Bilis, it's very cold. Your chocolate. Wow. Foggy. Okay, siya. Kaya si Lisa. Okay. Kumuha pa ng naiwan yung coat. Ah. Tara.